अस्सलाम वालेकुम। मैं यंग मीडिया एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हारिस खोखर आपसे मुखातिब हूँ और आज हम यहाँ पर इसलिए जो है वो यकजा हुए हैं, हम इज़हार यकजहती कर रहे हैं अपने सहाफ़ी भाई के साथ। ये अमानुल्लाह कायम खानी साहब हैं जो कि सहाफ़त के शोबा से वाबस्ता है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नबिहा अली ख़ान मौजूद हैं और हमारे दूसरे सहाफ़ी भाई यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने जो है वो कवरेज की वक्त दिया, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और आज हम ये आपको दिखाएंगे एक सहाफ़ी का बच्चा जो है वो अतायत का शिकार हुआ और नन्हा बच्चा जो है वो जान से गया। अब ये आप देख लें तस्वीर, ये बच्चे की तस्वीर है और ये तस्वीर भी आप देख लें। ये वो बंदा है जो कि एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, जो कि कैंची में एक क्लिनिक पर काम कर रहा है और पैसे कमाने की गर्ज से जो है वो उसने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का रजिस्ट्रेशन नंबर बाकायदा बोर्ड पर लगाया हुआ है। यानी कि किसी एमबीबीएस डॉक्टर को हायर किया होगा, वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता क्लिनिक पर, लेकिन उसको पैसे जाते होंगे। इसी तरह स्कीम मोड़, समनाबाद, ढोलनवाल, पूरे लाहौर में चूंक के इलाके में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों जो है वो इस तरह अतायत के क्लिनिक हैं जहां पर जो है नन्हे बच्चे जान से जाते हैं। सैकड़ों नहीं हज़ारों बच्चे जान से जाते हैं। अब मैं आपको ये बात बताऊंगा कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है वो नाकाम नज़र आती है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इदारा है वो नाकाम नज़र आता है। हमारी गुजारिश है मरियम नवाज से, पंजाब हुकूमत से, ख्वाजा सलमान रफ़ीक से जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी हेल्थ से, ख्वाजा इमरान नज़ीर से जो प्राइमरी के मिनिस्टर हेल्थ हैं, ख्वाजा सलमान जो हैं वो सेकेंडरी के हेल्थ मिनिस्टर हैं, कि आप जो है वो घेरा तंग करें अतायत के ख़िलाफ़ और इन क्लिनिक्स को बंद करें, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो रिएक्शन की वजह से जो है एक्सपायर हो जाते हैं। बच्चे को जो है वहाँ पर लाया गया, ये लेकर गए और जो है वो इनकी बेगम और इनके हस्बैंड मिल के इस क्लिनिक को चलाते हैं और इनके पास किसी किस्म की कोई डिग्री नहीं है, यानी कि पीएमडीसी नंबर नहीं है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का जो एक नंबर इशू होता है, एक लाइसेंस इशू होता है, जैसे वकील को लाहौर बार का एक लाइसेंस इशू होता है, तो उसके बाद जो है वो एलिजिबल होता है कि वो केस लड़ सके या एक सर्जन सर्जरी कर सके। तो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, क्लिनिक बना के बैठे हैं, पैसे बटोर रहे हैं। उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, बच्चे को रिएक्शन हुआ और उसके बाद ये इन्होंने कहा कि जी चिल्ड्रन हॉस्पिटल बच्चे को आप ले जाएं। लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूं कि इस बंदे पर जो है एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन इसके खिलाफ सख्त कानून जो है वो लाना चाहिए कि ये जमानत पे रिहा ना हो सकें और ऐसे दरिंदों को अगर जो है सजा नहीं मिलेगी, ये रिहा हो जाएंगे, तो उसके बाद ये फिर जो है वो बहुत सी नन्ही जानों के साथ या आप लोगों के प्यारों के साथ जो है वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये वही इंसान जान सकता है जिसका प्यारा उनसे बिछड़ गया हो। अब मैं आपको ये बात बताता चला हूँ कि ये जो बच्चा आप देख रहे हैं, इस बच्चे को जो है वो एक तो ट्रीट सही नहीं किया गया, दूसरा 3 घंटे इनके ज़ाया किए गए और इनकी बेगम को बल्कि जो है इस बात पर भी आमादा किया गया कि नेक्स्ट डिलीवरी या सी सेक्शन जो भी होगा वो हम आपका, यानी कि एक क्लाइंट को, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए या उससे पैसे बटोरने के लिए जो है इन्होंने एंगेज किया। अब हम अगर पंजाब हुकूमत इस पे एक्शन नहीं करती या पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इस पे एक्शन नहीं लेता, तो यंग मीडिया एसोसिएशन के यंग जर्नलिस्ट जितने भी हैं वो तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। हम तहरीक का ऐलान करते हैं कि ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में हम ये जितने अताई क्लिनिक हैं वहाँ पर छापे मारेंगे और इनको बेनकाब करेंगे, और अगर ये क्लिनिक ना बंद किए गए तो फिर हम पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है उसका ऑफिस का घेराव करेंगे। और हमने जो राना इंसार साहब से बात की है, हम बाकायदा इसकी जो है पटिशन दायर करने लगे हैं। अब मैं मौका दूंगा कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। यहाँ पर आज हम सबके इकट्ठे होने का मकसद ये है, आप सब लोगों को जो मीडिया वालों को इंगेज किया है। देखिए, अतायत के ख़िलाफ़ मेरे अपने प्रोग्राम्स भी हैं, अतायत के ख़िलाफ़ मैं ख़ुद भी प्रोग्राम्स करती हूँ और मेरे और सहाफ़ी भाई भी अतायत के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत देर से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अतायत जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है। हर गली, हर मोहल्ले में कोई ना कोई एक ऐसा क्लिनिक खुला हुआ है जहाँ पर ये लोग बग़ैर किसी सर्टिफिकेशन के जो है वो किसी डॉक्टर के नाम पे सर्टिफिकेट लेकर
باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کلینک کھول کر بیٹھے ہیں. اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کمپاؤڈر ہیں, یا میں یہ بتا دوں جو میٹرنٹی ہومز جو ہے وہ کھول کے بیٹھی ہیں, کلینک کھول کے بیٹھی ہیں, یہ بھی ڈاکٹرز نہیں ہیں, یہ دائیاں ہوتی ہیں, یا پھر یہ جو ہے وہ وہاں پہ کوئی ہیلتھ ورکر ہوتی ہیں, یا پھر آپ انہیں کہہ لیں کہ یہ نرسز ہوتی ہیں اور ڈاکٹر بن کر بیٹھی ہوتی ہیں. یہ زرینہ کلینک ہے, اور یہ زرینہ کلینک جو ہے وہ یہ میڈیکل کلینک انہوں نے کھولا ہوا ہے. یہ سارا ان کی جو ہے وہ ڈیٹیلز بھی ہیں, ان کی تصاویر بھی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں. رجسٹریشن جب ہم نے ان کی گوگل سے چیک کی تو ہمیں پتہ چلا کہ جی ان کے پاس ایک PHC رجسٹریشن سٹیٹس بھی ہے ان کا, جو انہوں نے 2 نمبری کر کے جو ہے وہ حاصل کیا ہوا ہے. یہاں پر کسی اور ڈاکٹر کے نام پر جو ہے وہ یہ رجسٹریشن نمبر حاصل کیا گیا ہے, اور جو ڈاکٹرز بیٹھے ہیں وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں. پہلی بات, ایک چھوٹا معصوم بچہ جو ڈائریا کا شکار ہوتا ہے, جس کو جو ہے وہ الٹیاں اور موشن لگتے ہیں, اور اسے جو ہے وہ قریبی کلینک لایا جاتا ہے, 1.5 گھنٹہ ضائع کیا جاتا ہے. اور وہ ڈاکٹر صاحبہ جو وہاں پر زرینہ کلینک کھول کر بیٹھی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں چائے پی لوں, اس کے بعد میں بچے کو چیک اپ کروں گی. جب ان کے پاس فیسیلیٹیشن نہیں ہے تو انہوں نے بچے کو چلڈرن ہاسپٹل کیوں نہیں بھیجا؟ جب یہ عطائیت کو جو ہے وہ دیکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, یا یہ عطائیت کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو مطلب پوچھنے والا کوئی کیوں نہیں ہے؟ سوال ہمارا یہ ہے. آج ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کو جس طریقے سے 6 سال ہو گئے ہیں, اور ہم 6 سالوں میں ہمیشہ جتنے ہمارے کوئی سوشل ایشوز ہوتے ہیں یا ہمارے جرنلسٹ بہن بھائیوں کو کوئی بھی ایشوز آتے ہیں وہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے, بحیثیت سینئر وائس پریزیڈنٹ اور بحیثیت ماہر نفسیات. آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرا ایک اہم کام ہے پاکستان کے لیے, کہ جس طرح میں پاکستان میں انٹرنیشنل لیول پر کام کر رہی ہوں ویمن امپاورمنٹ کے لیے, ریلیشن شپ کے لیے, اسی طرح میں ہر اس مظلوم کے ساتھ بھی کھڑی ہوں جس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. ہمارے یہ بھائی امان اللہ جو میرے پاس آئے, تشریف لائے, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ مجھے جو ہے وہ میرا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا, عطائیت کا شکار ہو گیا ہے, اس کو غلط انجیکشن لگایا گیا, ٹریٹمنٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہوا, اور جو ٹریٹمنٹ دیا گیا, جو انجیکشن دیا گیا, اس سے اس کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی. اور زیادہ بگڑنے کی صورت میں اس کے بعد بھی ڈاکٹر یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں, ابھی ہم کرتے ہیں, میں چائے پی لوں, میں آتی ہوں. اس کے آنے جانے اور چائے پینے کے جو ہے وہ معاملات میں, حالانکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے, سوری معذرت کے ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے, وہ صرف ایک جو ہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکر تھی جو اپنا کلینک کھول کے بیٹھی ہوئی ہے. ایسے لوگوں کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے میری ریکویسٹ ہے, اپیل ہے ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کے اس پلیٹ فارم سے کہ ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے, عطائیت کو بند کیا جائے. اس عطائیت کے جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ڈگریاں چیک کی جائیں, ایون یہ جعلی ڈگریاں لے کر بھی جو ہے وہ بیٹھے ہیں. ہمارے ساتھ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے حوالے سے ابھی ڈاکٹر عاطف مجید بھی اور ڈاکٹر سلمان حسیف جو پیٹرن چیف ہیں وہ بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر لیں گے. ان کا بھی یہ اعلان ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس عطائیت کے خلاف جو ہے وہ میدان میں نکلیں گے. یہ کام ہماری حکومتوں کا ہے, یہ کام ہمارا نہیں ہے, لیکن ہم وہ کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے انفارچونیٹلی جو ہماری حکومتوں کو